विलंबरे हेउ पछे चाषी आज आशा करिसंती आम धान सरकार किणिबे। नवेम्बर मासरू धान अमल कले निज सुनार फसल को जमीरु आनी खलारे रखिछंती। या भितर 2 मास बीतीगले राति पाइले फेब्रुआरी मास हेबो। नवेम्बर रु फेब्रुआरी मास हला चाषींकर सुनार फसल सेंढ खाई जाउछंती धान खलारे। आज आमे तिहिड़ी ब्लॉक रो बामन बिंधा समवाय मंडी रे अछु। शह शह चाषी बसिछंती। से माने गोटे प्रकार कहउछंती जे आमे आज धान बिकिबू। सेथिपाई मंडीर संपादक चाषी प्रोक्योरमेंट कमिटी जो चाषी धान बिकिबे से माने भी आसीछंती। किंतु गोटे कथा असुविधा सृष्टि होइछि सारा जिल्ला रे। जिलापाल एफएक्यू मान को ओडी बसिथिला बेले से एफएक्यू मान पाई 3 मास गड़ीगला धान किनिबा पाई। शेष को फाइनाल होइछि जो चिराचरित प्रथारे 5 वर्ष धरिक धान किना चली। आमे 1 क्विंटाल 7 केजी कि 8 केजी मंडी खर्च बाबद किंबा मिलर खर्च बाबद दबू से राजी। किंतु आम धान उठाओ आ सेंढ खाई न जाऊ। किंतु आज मंडी रे समस्त सरपंच अच्छा 2-2टी बामन बिंधा और दौलतपुर 2टी पंचायत को नहीं ये जो बामन बिंधा समवाय समिति बड़ समवाय समिति से 6-1 रे फाइनाल होची। कौन कहउछंती चाषी माने आमे कहिबा पूर्वतन मंडी सभापति बामन बिंधार से कौन कहिबे। आज जो सरकार जो निर्धारित समय अतिबाहित है चाषी धान उठी पाउनी मिल ता जिद रे अटल अच्छी जे आमे 8 किलो 9 किलो काटिबू। किंतु आमर कथा होची जे एटा आमे राजी अछु जेहेतु आमर धान एफएक्यू मान नुहे आमे चाषी राजी अछु। आमे 6 किलो दवा पई राजी अछु। आउ ऑफिशियली जो सब मेंटेनेंस अच्छी शॉर्टेज अच्छी से बाबद रे किले दवा पई आज आमे निष्पत्ति करूछु। सब राजनीतिक दल नेतृवृंद एठी पाखर गोटे एसएचजी अच्छी हरसिंहपुर रो एसएचजी अछंती सरपंच मध्ये अछंती पक पंचायत रे आउ पाखर जो शाहपुर गोटे मध्यम मला ग्रुप नहीं आपण कहउछंती जे आपण खूब शीघ्र आज कोतर धान आज थारु आमे निष्पत्ति करूछु। मु संपादक को आमे दाबी करिछु एसएचजी की मते दाबी करिछु 6-1 रे धान किणतु। जदि सरकार एते तो किछ करू नांती मिलर जो जदि मिलर राजी न होय मिलर राजी न हेले आमे ई चाषी मान को ने रास्ता अवरोध कर देबु। आमे आपण परवर्ती रास्ता अवरोध करिवे जदि सेही अनुपात रे धान किणा न जाए। कौन कहिबे आपण तो अछंती सोसाइटी सभापति आपण परिचय दियंतु। आज्ञा बामन बिंधा सेवा समवाय सभापति राजेंद्र दास। आज चाषी मान को नहीं आमे बैठक कलु जे मिलर माने तांको मनमुखी चलछंती 8 किलो नमु 9 किलो नमु। तेणुक आमे चाषी 4टा पंचायत चाषी एकजुट होगी आमे निष्पत्ति कलु 6 किलो लेखा देबू। धानर मान एथर भल होई जहाँ भी एफएक्यू मान न हेले भी सुधा धानर कंडीशन भल जदि न नेबे से 6 केजी से माने न मानिबे आमे रास्ता अवरोध करिवु। धान बस्ता नहीं धान सहित आमे सुइबु सेठी राताराती सुइबु। कौन कहिबे आपण तो पूर्वतन सभापति जने बड़ चाषी। हाँ मो जगन्नाथ नायक मु जने बड़ चाषी एवं बामन बिंधा समवाय समिति पूर्वतन सभापति। आज ए धान जहाँ आमर सांबादिक महोदय कहले बा चाषी माने कहले आमे नवेम्बर मासरू आज 3 मास है खलारे धान पकई आमर धान नष्ट एवं षंढ खाइबा आमे जगी जगी बहु लॉस रे पड़लुनी। तेणु आमे धान बिकिबू सोसाइटी कौन प्रकार धान नबाकू आज गोटे सिद्धांत हो। आज आमे ये 4 पंचायत रे 2टी एसएच एवं बावन बिंधा समवाय समितिर अधीन रे थिबा 200 रु अधिक चाषी एटी फाइनल होले उपस्थिति होई आमे मंडीर धान ओजन केते बेले कौन सुविधा असुविधा एवं मिलर मान पाखक धान जीवा एवं मिले चाषी मान कंटा करी धान पठेवा पाई आमे 6 किलो धान एवं 1 किलो ये शॉर्टेज फटेज पाई तेणु 7 किलो क्विंटाल माइनस करी धान किणवा आज आरंभ करुचु। जदि एथिरे मिलर असहयोग करती ताहले आमे 200 रु 4 पंचायत 200 रु अधिक चाषी
এই রাস্তা ପାଖରେ ଧାନ ବସ୍ତା ରଖି ଆମେ ଇଏ ଧର୍ମଘଟ କରିବାକୁ ଆଜିର ସଭା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା। ଆପଣ ବାମନ ବିନ୍ଧା ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି? ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ବାମନ ବିନ୍ଧା ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଦୌଲତପୁରରେ ଅଛନ୍ତି, ଶାହପୁର ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ କିନ୍ତୁ ହରିସିଂପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ସଭା ସରପଞ୍ଚ, ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ସରପଞ୍ଚ, ଆପଣ କଣ କହିବେ? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଅଜୟ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ହରିସିଂପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ। ଯେହେତୁ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କର ଧାନ ଯିବା ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହେଲାଣି, ଆମେ ଆଜି ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ଆମେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରାଗଲା ଯେ 6 କିଲୋ ଆମର ସୋସାଇଟି କାଟିବ, ଆଉ 6 କିଲୋ ମାନେ ମିଲର ନେବେ, ଆଉ କିଲେ ସୋସାଇଟି ତାର ଯୋଉ ଖର୍ଚ୍ଚ ବର୍ଚ୍ଚ ବା ଓଜନ ସର୍ଟେଜ ବାବଦରେ କିଲେ ଏଇଟା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରାଗଲା ଯେ ଚାଷୀ ମାନେ 6-7 କିଲୋ ଦିଆ। ଯଦି ମିଲର ରାଜି ନହେଲେ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତା ଓହ୍ଲେଇବୁ, ମିଲର ନେବେ, ନିହାତି ନେବେ। ଆଜି ପାଖରୁ ଧାନ କିଣା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରାଯିବ। ଆପଣ ଜଣେ ଗଣ୍ୟମାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ଚାଷୀ ବି, କଣ କହିବେ ଏ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ଉପରେ? ଆଜି ଏଇ 4 ପଞ୍ଚାୟତର ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ବସିକି ଆଲୋଚନା ହେଲା। ଯୋଉ ବିଗତ ବର୍ଷ ମାନଙ୍କରେ ଧାନର ଯୋଉ ଗୁଣବତ୍ତା, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଧାନ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିକି 6 କେଜି ମିଲର ଏବଂ 1 କେଜି ମଣ୍ଡି ଇଏ ସବୁ ମିଶେଇକି 7 କେଜି କଟିଣୀ ବାବଦରେ ସମସ୍ତେ ରାଜି ହେଲେ ଏବଂ ଆମେ ସଭାପତି ସଭାପତି ଏବଂ ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ ଦାବି କରୁଛୁ ତୁରନ୍ତ ଧାନ କିଣା ଯାଉ ଏଇ ସର୍ତ୍ତରେ। ଯଦି ମିଲର ରାଜି ନହେଲେ କଣ କରିବେ? ତାହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ ପନ୍ଥା ଆପଣା ହବ ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ଚାନ୍ଦବାଲି ରାସ୍ତାରେ ଧାନ ବସ୍ତାର ପାହାଡ ତିଆରି କରାହବ। ପାହାଡ ତିଆରି, ଧାନ ବସ୍ତାର ପାହାଡ କରାଯିବ, ଆପଣ ଜଣେ ଚାଷୀ, କଣ କହିବେ? ମୁଁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ପାଢୀ, ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ସମିତି ମେମ୍ବର ତଥା ଜଣେ ଚାଷୀ। ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ମଣ୍ଡିରେ ଯୋଉ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ହଉଛି ତାକୁ ଦେଖି ଆସିଛି। ସେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦୂର କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମର ଧାନଟା ସରକାରୀ ଭାବରେ FAQ ମାନର ଧାନ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ମିଲରକୁ ବି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ 6 କିଲୋ ମିଲ୍ ନଉ, କିଲେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ରହୁ। ଏରୂପେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୁଇଣ୍ଟାଲରେ 7 କିଲୋ ଧାନ କଟନୀ ନେଇକି ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଉ। କାରଣ ନଭେମ୍ବରରୁ ଧାନ ଅମଳ ହେଲାଣି, ଆଜି ଫେବୃଆରୀ ମାସ ହେଇଗଲା, ଜାନୁଆରୀ ସରିଗଲା। ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆଉ ହରକତ କରା ନ ଯାଉ। ଚାଷୀ ହଉଛନ୍ତି ଦେଶର ମେରୁଦଣ୍ଡ। ଆପଣ ଯୋଉ ଧାନ କହୁଛନ୍ତି 6-1ରେ ଧାନ ନେବେ, ତାହେଲେ ଯଦି ନ ନେବେ, ମିଲର ନ ଉଠେଇବେ, କଣ କରିବେ ଆପଣ? ନ ନିଅନ୍ତି ଯଦି ତାହେଲେ ଆମେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସବୁ ଏକଜୁଟ କରିକି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ। ସମସ୍ତ ଧାନ ବସ୍ତାକୁ ନେଇକି ରାସ୍ତା ଉପରେ ରଖିବୁ। ପରିଣତି ପାଇଁ ଓଡିଶା ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦାୟୀ ହେବେ। ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ କୃଷକ ମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ, ଚାଷୀ ମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା କରାଯାଉ, ଦଳମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ। ଆମେ ଶେଷ କଥା ହେଉଛି, ଚାଷୀ ମାନେ ଏ ବାମନବିନ୍ଦା ସମବାୟ ସମିତିରେ ଯୋଉ ଶହ ଶହ ଚାଷୀ, ସେମାନେ ପାଖାପାଖି 35 କୁଇଣ୍ଟାଲରୁ ଅଧିକ ଧାନ କିଣିବେ ଏଇ ସୋସାଇଟିରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି 6-1 ବା କୁଇଣ୍ଟାଲରେ 7 କେଜି ଧାନ କଟିନି ପରେ ଯଦି ମିଲର ରାଜି ନ ହଉଛନ୍ତି, ମିଲର ଯଦି 8ରୁ 9 ଦାବି କଲେ, ଏ ଧାନ ଯେତିକି କିଣା ଯାଇଥିବ ସେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାନକୁ ନେଇ ଭଦ୍ରକ ଚାନ୍ଦବାଲି ରାସ୍ତାକୁ ଅବରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଲାଇଭ୍ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ଅଭୟ ପତି।